Service. Binigay sa 4. Outside. Now change favor 2019. 1 point lead for Kabataang Pinoy. Kalmado! Kalmahan mo lang! Gabatugan! Nakataas ang kamay. Score, all 20. Solo! Walang butas! Gitna! Bubutasan kayo! Oh, diba? Alalay! Pugsak! Change favor, 1 point lead now for Team Cascas. Score 21-20. Yay! Service error, all 21. Enzo, palo ha, palo. Enzo. And again, Ayun ang pumapatay yan, ha? meron po tayong juice up to 27. Laban. Up to 27 po yung juice. Kapit, guys! 22-21, lamang po ang Team Cascas. Combination play. Nice dig. All 22. 2 touches. Galing gago. Oy, huwag na kayo mamigay! Warning, Team Cascas. Kanila, bola! Ang baho, may basura. Tinanggal lang, ha? Kapit, guys! Nagbigay sa bola! Oh! Service. So, sige! Yun! 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 Quick attack. Binigay sa kapatid. Outside, tied at 23. Ako, dalawa na lang! All 23. Buti pasok. All warning. Ilang tawag sa ito, 2 sets? Hindi, ito lang. Let's go. Oh, ito na. Laglagan, laglagan. Sino matalo uwi? Yun! Ano si Bakay Kulit? Good service. Set up. Match point for Team Cascas. Nagulog ka bola! Hoy! Huwag na mamigay! Tapos ko! Lumaban kayo, ha? Winning attitude! Winning attitude! Okay, guys yan! Go! Huwag kang kapante! Go! Nice dig. Quick attack. Nice defense. Binigay sa open. Good! Chance ball. Quick attack.